હેલો મિત્રો, હું આવી ગઈ છું મારા પિયરમાં. તો એમ થયું કે તમને બધાને એક વ્લોગ આપી દઉં. તો આજના વ્લોગની શરૂઆત થાય છે મારા પિયરમાંથી. તો ચાલો હવે અમે ગણપતિની પૂજા થાય છે, મારા મમ્મી કરે છે અને હું કરી લઉં. અને હવે મિત્રો હું ભગવાનના પાઠ કરી લઉં. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते लंबोदरं नमस्तेभ्यं सततं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलोकचकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक दुर्लभेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठे शृण्वदति विद्यारम्भे विवादे च प्रवेशे निगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शक्तिवर्णं प्रकीर्तितं प्रसन्नागतं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रीतार्थसिद्धयः कुचितो यसिलासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थकाम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपालिपङ्कजम् सर्वं यशिषादेवं गौरीपुत्रं विनोदं कर्तारातं स्मरे नित्यं कामार्थिसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं कृष्णतीराशं गजवक्रं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं सूर्यनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं पठेन न च विघ्नकरं सर्वसिद्धिकरं रघु विद्यार्थी विद्यार्थिनाथि लभते गुणं विद्यार्थी लभते पुत्रं पुत्रार्थी लभते गति गतिर्नाथति स्तोत्रं शबीर्मासे फलं लभते संवत्सरणं सिद्धिं च लभते नास्ति संशयः वक्तव्यो गमनेभ्योश्च विद्वाय समपरि दशविद्यापरिसरावणे दशकटादिक इति श्रीरामकृष्णाय संकटनाशनं श्रीगणपति कल हमने बनाई थी ग्रिल सैंडविच और काची सैंडविच। तो यहाँ पे ये सैंडविच मशीन का पैकिंग हो रहा है। मिक्सर पैक कर दिया है, इसके बिना तो होती नहीं है। तो ये सब मुकना पड़ता है ना बाबा हिंदी। तो यहाँ थई रह्यु छे ग्रिल सैंडविचना मशीनનું પેકિંગ। હવે નહીં ખાવા મળે। यहाँ पे मेरी चा उगल रही है। चा थाय छे અહીંયા મારું दूध गरम थवा મૂક્યું છે અને અહીંયા બ્રેડ, કાલની જે બચેલી બ્રેડ હતી ને એ હું આ માખણમાં શેકીશ। અહીંયા મમ્મી વોશિંગ મશીન ચાલુ કરે છે અને અહીંયા થઈ ગયું છે અમારું કડકડિયું તૈયાર। હવે અમે બેસી જાશું જમવા, સવારનો નાસ્તો કરવા। હેલો મિત્રો, જો મમ્મી બનાવે છે સુખડી। આ છે પિયરની મોજ। કોને કોને મારી જેમ સુખડી ભાવે છે? અહીંયા છે સંભારો કોબીજનો, અહીંયા ગુંદ તળાઈ ગયો છે અને અહીંયા લોટ રેડી છે। મમ્મી જય શ્રી કૃષ્ણ। ચાલો હવે ઘીમાં જશે लोट। गेहूं का आटा जो आता है ना वो डाला है घी में सेकने के लिए, और मस्त मस्त सुखड़ी रेडी हो जाएगी हमारी मस्त मस्त सुखड़ी रेडी हो जाएगी। बहुत भाती है हमको। पियर में आने के बाद यही तो काम करना है, सुखड़ी खानी है। અહીંયા મસ્ત મજાની સુખડી બની ગઈ છે અને મેં જમી લીધું છે। ત્યાર પછી તમને બતાવવામાં આવી રહી છે। જો માતાજી કેટલા ખુશ છે, એની ભાભી હારે વાત કરે છે। ચાલો હું ફટાફટ હવે રોટલી બનાવી લઉં, પછી रोटली ने ओड़ो दाबी लई। गैस थोड़ा है ना नजदीक है तो आगा करना पड़ता है।
आपने क्या बनाया है? बोबड़ा जाता है, क्योंकि मुझको हिंदी आता नहीं है ना, तो जो बोबड़ा जाता है ना, मुझको हिंदी आती नहीं है भाई, तो बोबड़ा जाता है। मैं हूँ प्योर काठियावाड़ी। हम हिंदी नहीं बोलते, हम सिर्फ और सिर्फ काठियावाड़ी बोलते हैं, काठियावाड़ी।